লেখা উর্বশী ইতিহাস চিত্র লেখা মা বলি কুটুম করা ছেলে মা ধন্দাবালি অঞ্জলি ମୋ ଆଖିରେ ବିଜୁଳି ମୋ ଓଠରେ ମହୁଲି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖି ହସି ଦିଏ ତାର ସାଇକେଲ ଯାଏ ବଦଳି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧନ୍ଦାବାଲି ଅଞ୍ଜଲି ଆଖିର ଚୁରି ଘାୟଲ କରେ ଛାତି ହୋଏ ଚିରି ଯେତେ ରସିକା ପୁରୁଷ ଜାତି মনে হুয়ে ঘারি আখিরা চুরি খেল করে ছাতি হুয়ে পুরুষ জাতি হুয়ন্তি যে ভারি হলি গলে শহর হলি গলে শহর হলে মণিপুরর সবিতা মলেই মুঝে মধুতে অঞ্জলি মুঝে প্রীতিতে অঞ্জলি মুঝে মধুতে অঞ্জলি মুঝে প্রীতিতে অঞ্জলি नमो এই মোড়াକୁ ନେଇ ତମେ ସେ ଜଙ୍ଗରେ ଫିଙ୍କି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସ। আরে কেতে ধর কইছে এ সবু ধন্দা এবেটু ছাড়ি দে বলি। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିଥିଲି
ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚୁପ ହେଇ ନିରବ ହେଇ ଦେଖୁଥିବି। ମାମୁଁ ହଁ ହଁ ମାମୁଁ। ଭାରତ ପାଇଁ କିଏ ଗୋରାକ ଖୋଜି ପାରେ ସେ କି ମାମୁଁ? ତମେ ହଉ ତ ମାମୁଁ ନାର କଳଙ୍କ। ମା ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା। ଏ ମା ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ତୋତେ ନା କୋଉ ରାଜକୁମାର ଆସି ବାହା କରେଇକି ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ଦେଖି ବାହା କରେଇ ଦେବି। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସିନ୍ଦୁର ମନା। ହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ମାମୁଁ। ମତେ ବାହା ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛି ସିହା କର। ଏ ମୋଳାକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଆ। ତତେ ମୋଳା ବନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପିଲିଆ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବି। ହଉ ହଉ ଲୋ ମା ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ମା ରାଳଚଣ୍ଡୀ ମୋରି କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ତୁ ଆଗକୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା ଅଛି ତାହା କର। ମୁଁ ଏ ମୂଳାଟାକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। बड़े घर ए शहर को गले ए गाड़ी बड़ा बड़ा को गाड़ी मधुआरे लगे। से मन मत कलर धरती केते गेह करती और केते मीठा मीठा कथा भी कहती। सतरे मु कोन सुंदरी नुहा। अरे केते सुंदरी। अंजलि ओ कहबी तबे केते सुंदर। अरे तूफान बाबू तमे मु तूफान राजा सुरेंद्र केसरी को भणजा तूफान। ए मणिपुर राज्यर अधा संपत्तिर मालिक तूफान। ताहले मु केते सुंदरी। जन्हरे जतिकी जोस्ना थाए तमे सेतिकी सुंदर। फूलर जतिकी बास्ना थाए तमे सेतिकी सुंदर। ओ कहूची तमे बहुत सुंदर। तूफान बाबू हो तमे तो बड़ घर राजा हब लोक। वो राजा पो मु सामान्य धंदा वाली परी कथा किपरि कहिबी। ए अंजलि ए देह ए रूप केवल मोर अधिकार अछि। ए रूप ए सब किछि रे खाली मोर अधिकार अछि। तमे हेई पारो धंदा जीवी रूप जेबे। काही चंद्र हेले सफल को आ केते राती हेले ए सामान्य अधा व्यापारी मु मन करबी काहे की सतरे। ए मोर दिल की धड़कन तमर ए रूप यौवन देखी कंदर्प भी पागल हो जीवेलो। बहुत सामान्य मनीषटीए तमर ए शरीर ठारू अहुति निशा होची तम चेहरा। मु कौन आउ किए भी पागल हो जीवलो। आस धन मो पाखक टिके आस मु तुमर सबू स्वप्न पूर्ण करदेवी। आउ एतिकी धर तम पई मु किछि ठंडा ना गरम नब ना ना तम पई मु मदिरा आनुची तम सेई पलंक रे बसी पड़। मते ठंडा सहित गरम ठीक हो नहीं अंजलि। ताहेले मते गरम दरकार। माने सेई मदिरा आउ किछि भी ठीक अछि ताले एठी बस।
ତମ ମିଠା କଥା हेलो ए अंजलि सतरे ना तब सबू निशा अच्छे तुफान बाबू हो এই আমার প্রেম কেতে দিন গুপ্ত হই চালুথিব अंजलि काली जदि मु राजा हेबी मणिपुर राज्य तमे हेब मो रानी हेले आसुची धन आसंता काली पुणी देखा हेब एही समय गुड बाय अंजलि সতই কালি দিব ঠিক আছে হ্যাঁ मो धंदा बाली कोण ए मणिपुर राज्य रे मो रानी होइबी ए तूफान बाबू जदी से मणिपुर रे राज्य हबो मु भी से मणिपुर रे से अंजलि रानी हेपी मु जाए एबे मु अन्य कार्य करिबी